Hello, hello, hello! Nandito na naman tayo for today's video. Magbaysaya sa takarong panahon na at dito lumalabas Bisaya pero nagtagalog pero nigawas na ko dinhi sa among gate at padulong nata dinhi sa may kalsada namo kanim gyud among kining among area daplin jud ni siya sa kalsada pero sa unang panahon ang mga tao ni shortcut sila, so ang napaingon na nun ang kalsada dito na nun ni paliko pero daplin jud ni siya sa kalsada kay maskin sa sa skits nga kuan daplin jud mi sa kalsada ug mao na ni siya bago lang sad ni siya na semento na daan. So ang among lupa paingon pa dito sa unahan. So story time sa mga friends ha. Sa una yung panahon sa mga bata pa mi gyud kada walay klase gyud namo dinhi gid mi paingon sa among daruhan magbasok then magtanom kay kani among daruhan sa una daghan magyud kay ni siya og tanom kay among daruhan sa una na palibutan gyud siya sa mga punuan sa mangga dili lang kay mga 50 or 60 ka punuan na mga mangga, so mamaligya gyud mig mangga sa una diha sa kugon na ana gyud mig pamaligya kung asa ang mga tabo dinhi sa amo ang magbaligya gyud mi og mangga kay kami ra man sad ang magbuot sa among magbuot or kanang pahinog sa among mangga, so kami gyud ang mamaligya og pagkahuman daghan pa kay may mga santol sad na mga kanang santol bitaw na mga bangkok o mao na siya pura gid ko sa una bangkok din mamaligya sad media sa kugon dapita kung kinsay pamilyar sa kugon sa Cagayan diha mi mamaligya sa akong magulang among kamagwangan kami gid mi partner sa una nga mamaligya pero karon wala na to ani siya sa US na puyo kay gikuha na siya sa iyang anak ug maon ni ang among yuta o nakaatubang lang dinhi sa basketball court og kini siya nga mao na diya sa sulod mao na siya akong bahin ako ang nakakuha diri nga portion kay kani among yuta gibahin-bahin naman gyud sa among parents pero wala pa mi nakahawid og mga title nga tagsa-tagsa aning mga bahin namo kay kung buhi pa among parents dili gid mi pwede nga makakuha sa income kay mao na among gikasabutan, so mao ni akong bahin diri nga area paingon atong nay mga palakata, so kung na may abot dinhi kung na may income diri sa among daron ako pang mama ang makakuha kay akong papa namatay naman akong papa mga 15 years na ang milabay, so dugay-dugay na ang 82 to siya namatay akong papa then kani dinhita nga area kani sad siya nga area tamnan na sad ni siya karong next karon siguro mga bulan tamnan ni siya, so kung nay income ako pang mama makakuha dili pa gyud mi makaangkon ani kay mao na among kasabutan og kani sad nga kuan nanom na sad ko diri og mga punuan sa mga prutas kay among daron sa una daghan kay prutas mapura gyud ka sa kadagan sa prutas nga bisag unsa na lang imong makaon pero wala mangguy nay nagpuyo diri naay galantaw-lantaw diri pero usahay di sila makabadlong kay taha siguro sila then daghan kay ga paghikot diri mga mananap diri nila ipanghikot ilang mga mananap sa amo aso amo mga tanom wala na gyud nangamatay kay uban pangkanon then naiga daro paapilon og daro ang mga kuan mga tanom, so dili gyud namo mabantayan kay sa kinsa na gyud ang mosulod diri sa una pang panahon libre sila ang mga uban diri mga silingan bitaw libre pangahoy pangawat pero karon nga panahon na kay naa naman gyud nga maintain lisod na kay sila nga makasulod sa usahay diri kay ang kanim gud among daron ang nakakural man gud ani ay diri ra gyud sa atubangan dito dapit sa unahan
wala gyud siya. So karon nga panahon na o karon nga kuan na may nagkuan sa amo nga gusto nila tanan daw nila og mga pruta, no do dili prutas pala, gulay. So magtanong sila gulay, so nisugot gyud mi kay para wala na sa kay makasulod-sulod na para matatahasan sila ang mosulod dinhi sa among dapita. Ug mo na akong tanom mo, dako na gyud kayo siya nga tanom, dako na gyud kay nananom sa ko diri sa akong area oy kay may nalag matigulang taugma naatay kaunon kay kaning maidara na ta gusto na ta peaceful magpamuyo bitaw nga gusto na ta nato diri na sa farm magpuyo, di na ta gusto dito sa sa sentro kay Saba. So nagtinigo lang na gyud ta. O kinisang dapita sa diri na ay daghan mi na mga silikot o mo na ilang gipanano mga silikot o kanisan among darwan sa una sa wala pa ni ang mga lubi puno gyud kay ni siya sa mga lakatan, pero ang unang gitanom sa akong papa is coffee kay daghan kay mamalit sad sa una og coffee, then pagkahuman sa coffee pila to ka mga tuig sad nga nagharvest big mga kape, then gisundan og lakatan. So pagkahuman sa lakatan puno kay ni sa lakatan sa una gapamaligya gyud gyapon mig lakatan kay sorti sad kay mi kay ang among yuta dito sa sentro naa sad mi daplin sa karsada, so makapamaligya mi kay daghan sad mga service na muhunong, so kami sad ang mangunay ra og pamaligya sa among abot sa una. So pagkahuman sa lakatan og tanom sa akong papa, pero kami ra gyapon ang nananom ha, gitabangan tinabanga gid mi sa una pagtanom, then apil sad ning mga lubi pagkahuman sa lakatan lubi na sa hantod karon lubi lang gyapon daghan na kay lubi kani siya nga kwan puno gyud ni siya sa lubi sa una, pero tungod lagi anang daghan nga panigway dinhi sa among lugar nangamatay gyud ang mga lubi og dito sa unahan na pa sa iluag dito nga kasaba nga tanom, pero dili na naamua, pero ang yuta amua kay nagrent lang sila diya sa amuang yuta, so napuno na diya sa ning kwan kasaba nga tanom ug diri sad nga portion kanang plakata diya nga daghan ako na siyang gipasuhol pagtanom. So baligya ay na akong palakata kay gusto na nako nga kuan kay madlok na sad mi kay kung hangin maputol hadlok kay mga tumbahan ta. So kanang payag ako ana nga payag ako nang gipabuhat sa una, so karaan na kay na siya so mao ni siya ang batong diring dapita kani sa diri nga area puno man gyud ni siya sa lubi, pero nabakante siya tungod sa nangamatay ang uban lubi kay kanang panghikot ng mga baka, mga hayop nila ug nasad may mga santol sa una kana sa akong unahan santol na siya nga bangkok mga ang nabot ang nakuan siguro diri nga nabilin nga bangkok sa amo nga santol is duha na lang kapunuan ug nasad may lansunis daghan kay lansunis nga tanom diri sa amo sa una rambutan na agyapon, pero daghan kay nangamatay kay mao lagi na panghiktan lagi ang mga punuan. So sa paman atong kuana ni nasad mi din ha mga kawayan tanom na sa akong papa kung kinsay gusto mo kuha nga kung maikson pwede sila mo kuha, pero ang dili gid ni siya baligya among mga kawayan kay ginagamit gyud namo siya nga kawayan kay pangkural namo dinhi sa among area. So ano pa ba ang ipapakita ko sa inyo, pero sa una bitaw di na ko ma-appreciate ang daruhan so kapoy kay kon sa una nasa daruhan nakabalog manggali kog daro sa una kay tudluan mi sa among papa pagdaro, pero karon gusto na nako ang daruhan kay peaceful na kayo kun diri ka mamuyo amo na yung mga gipang harvest na, so naka-harvest na silang mga batong okra at yung lang. Thank you so much for watching and follow for more. Bye bye.